Ils sont deux, ils sont grands et ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Non, je ne vous parle pas des Twin Center, mais je vous parle de deux jeunes garçons très très talentueux. Je vous propose qu'on les découvre tous ensemble. Les Da Salem Twin, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, qui est qui? Moi, Younes. Younes et Yassine, vous êtes des frères jumeaux. Oui, et des vrais jumeaux. Des vrais jumeaux. Alors, vous êtes de grands influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc, vous avez combien de followers? Moi, j'ai 67 000 followers. Moi, j'ai 45 000 followers. Mais tous les deux, vous avez un compte commun. On a une page commune, donc DSM Twins, اللي فيها تقريبا 15 000. 15 000 followers, ce qui est pas mal. Vous êtes aussi chanteur, donc vous vous êtes lancé dans la chanson avec donc un single qui s'appelle Goulou Goulou. Goulou Goulou, qui est lui aussi. Exactement. Oui, exactement. À l'image de c'était votre... exprès de choisir Goulou Goulou. C'était un autre titre. Mais on a précisé de choisir le titre qui est, je trouvais un peu spécial et qu'on le représente nous les deux en tant que des jumeaux. Un peu rigolo. Exactement. Alors, عاودنا la chanson كيفاش خدمتوها, comment vous l'avez composée? D'accord. L'idée est venue au début, on a des amis en commun à nous qui travaillent dans l'industrie musicale. Donc, اقترحوا علينا قالوا pourquoi pas vous chanter سمعنا شي des chansons من des gens اللي في الساحه منهم سمير المجاري منهم pas mal de سميتو. Finalement اختارينا غولو غولو هي اللي كلمات والحان عبد القادر الدكواني et arrangement Rachid Mohamed Ali, qui est très connu sur le... Qui a travaillé avec Saad Mjarrad aussi. Et tous les jeunes, Hanan, Tissam, tout le monde. Est-ce qu'on peut avoir droit à un petit extrait? D'accord. كي ندير معاها واش باغا تجنني باغي في الحب نغلبها وهي ديما تغلبني هي في الحب مدرسة رومانسية وحساسة هي توريني وهي تعلمني قولوا قولوا شنو غندير معاها بغيت يجيهم في الحب انا نغلبها قولوا قولوا شنو غندير معاها بغيت يجيهم في الحب انا نغلبها. Il y a un autre couplet aussi, mais je pense que C'est de la chanson que c'est elle a une seule fille. Elle a les filles en général. Elle la femme en général. La femme. Elle a une seule fille. Non, non, il faut le dire. Elle a une fille. En fait, on a découvert que c'est une voisine qui n'a qu'un beau bjouj. Mais c'était ça, c'était pour ça. C'est le passé. Donc, pour la femme en général, une chanson un peu romantique. Donc, on a précisé sur les paroles, parce que récemment, on a vu des paroles de n'importe quoi vraiment. Des paroles, on chante pour la femme n'importe quoi. Donc, vraiment, on l'a négligé. Exactement. On a choisi, c'était le choix de dire les paroles. Pour la valoriser un petit peu la femme. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi غولو غولو comme chanson. دابا كاينه واحد الموضه شويه ديال لي جومو لي توين كاين صفاء هناء دونك واش vous êtes connu d'abord parce que vous êtes jumeaux ou là parce que vous êtes chanteur ou là parce que quoi? Pour moi le fait d'être jumeau on l'a dépassé. Je pense qu'on a d'autres caractéristiques qui sont au-delà de le fait d'être jumeau. Je pense le charisme. Le charisme et... En toute modestie. Oui, en toute modestie. Vraiment, c'est pas moi qui le dis. D'accord. Donc, je pense le charisme parce qu'il a vraiment le fait d'être jumeau. Je pense que ça un truc. Il y a pas mal de jumeaux, il y a pas mal de. Ce que nous a encouragé encore plus, le lycée, on était élus pas mal de fois. Le beau jumeau, ça veut dire Awsem Tawam. Même le lycée. Exactement. Quel un événement où on a les meilleurs jumeaux de lycée. Mais c'était pour nous, c'est quelque chose de... D'abord, les زوينة quand on est jumeaux, c'est qu'on peut se permettre بزاف ديال الحوايج. مثلا واش في المدرسة justement كنتي كتمشي بلاصتو ولا كيمشي بلاصتو. كانت في la salle de sport. هذه c'est une anecdote que je vais laisser Younes la raconter. Quand on était adolescents, احنا معروف عندنا sportifs, on est des sportifs.
on était adolescents, on s'est inscrit في le tennis ou في la natation. Donc هو il faisait مشينا تقيدنا على اساس une seule personne. تقيدنا une seule personne في natation tennis. Après كيمشي هو 2 séances هكا. Normalement on a droit à 4 séances. كيمشي هو 2 séances هكا و 2 séances هكا وديما كيعطونا بلو ميم نو ياسين اجي ياسين. Donc après il a découvert qu'on est deux jumeaux. Il nous a dit comment اكتشف بانه vraiment demande pardon من le coach الله يسمح لنا منه الله يسمح لنا من le coach كانوا جولي تحيه donc ça peut marcher avec les filles aussi. Oui exactement عادونا شي petite anecdote. Donc Anna, j'ai rencontré une fille que je connais même pas, ما كنعرفهاش وقالت لي je t'ai appelé pas une fois pour que tu réponds pas sur ton tel, ما كتجاوبنيش وهذا mais c'était Younes, انا je la connais même pas ما كنعرفهاش. Elle a découvert que تا واش كنتفلى معاها باسكو حنا جينيرالمون ما كنقولوش لتو الموند دوني دي جومو ماشي كلشي كنبقاو اكسبليكي نورمالمون ماشي اي واحد كنقولوا ليه راه حنا اون دي جومو par coïncidence كنتلاقاو بشي واحد كيجي كيعنقني ولا هذاك après il découvert que c'est pas moi c'est Yassine mais le plus grave واحد المره ياسين كان il était en مخاص مع ماشي دراري وانا دزت من داك الدرب باغ ازار حتى كيشدوني عطاني قتلت العصا ولا جيت تري جون ومشيت لي صافي دوزها لا بروشين فوا tu m'avertis علمني باش نعرف منين غندوز ومنين ما غندوزش. Alors Yassine et Younes donc vous avez fait des études كل واحد في جهة. Tout à fait, c'était important pour nous pour vous de faire des études de terminer nos études حتى pour nos parents ولينا حنا هذا. Donc c'était important pour nous باش ناخذوا nos masters ونقراو ونكونوا فريمون عندنا نديروا après on suit nos passions ونشوفوا شنو بغينا نديروا. Donc vous n'avez pas fait les mêmes études? Non. On a fait les études de lycée من بعد تفارقنا خدينا nos bacs scientifiques. Après chacun il a fait sa formation. C'était un choix personnel. Je voulais faire du management marketing. Lui il était plus gestion finance et tout. وكل واحد خدا سيتي دور او ديبي باسكو ولفنا بعضياتنا ولفنا نقراو في لا ميم كلاس وهذا ونديرو دي تروك من بعد كل واحد مشى قرا وهذا وابخي جو في اون فورماسيون ان سويس à Genève moi à Los Angeles aux États-Unis donc on s'est séparés aux États-Unis mais on s'est درنا تعلقنا بعضياتنا اكثر منين تفارقنا من كل واحد وقيلا سيتي لا بروميير فوا اللي تفارقتوا فيها اكزاكتومون مي وقت ما سمحت لنا الفرصه لي فاكونس كيمشي عندي كنجيو عنده ولا كنتلاقاو في المغرب. Donc c'est ça. Alors كاين بزاف ديال لي زيستوار كون راكونت sur les jumeaux etc. Par exemple فاش كتكونوا بعاد كيقول لك مثلا راه كيحس بيا لا تيليباتي et tout ça واش سي فري؟ Ça existe exactement. Ça existe mais pour nous ما حد الانسان كيكبر في لاج pour nous كتنقص هذيك لا تيليباتي واحد شويه با ترو مي ملي كنا صغار فريمون ملي كيمرض هو اوتوماتيكمون ملي كنا صغار انا طحت في لي زيسكاليي نفس البلاصه هو لا ميم شوز ميم جور نفس فريمون نفس الدرجه. كنعيط لا مامون كنقول لها راه طاح يونس لو فيت فين كنعيط انا زلقت جيت مشينا في الدرجه مشينا في لو ميم طون مشينا في لو ميم اوبيتال واللي مالادي كيمرض هو كنعول على راسي انا غنمرض اوتوماتيكمون عادي يمكن عندك لي بارون كيوجدوا الدواء باسكو اوتوماتيكمون كيمرض هو انا عارفين كون غيمرض والله العظيم انا غنمرض ابخي اوتوماتيكمون كنصايبوا نورمالمون بور لي فوتو بحال دابا بور الفوتو ندفعوا دي تروك هكا كيتصور غير واحد فينا اللي كيتصور ابخي جو بخون لي فوتو ديالو كاريمون ولدرجه ان واحد المره دفعت الفيزا au lieu des deux photos وحده ديالي وحده ما لقيتش اون دوزيام فوتو ديت الاخرى قلت هذه راه غيديروها غير في الدوسيي وهذه غيديروها في الفيزا تقول ديال ياسين في الفيزا دونك سي غراف ولا عندنا مشكل قلت لي دابا انا راه بحال انت اللي كتسافر دونك سيتي دي زانيكدوت اللي كيوقعوا لي جومو كاملين تقريبا. Alors on vous souhaite beaucoup de bonheur Yassine et Younes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Rania, merci 360, merci. À très bientôt. Merci. Merci.